Last lap. Oy, 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 oy! Ah! 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 Oy! Semis. Semis, Persit. Timak, Sunday. Nakadikals. Ito na. Perset, semis. Biya kami ni Ryan dyan eh. Ito nga. Doon. Yung ako naman pang Jollibee. Ito. Uy! Uy! Ay! Ako na na. Oh, nawala pa yung lock, oh. Oh, anan? Oh, nagkawalaan pa ng lock. Nagkawalaan pa ng lock. Oh. Nasaan yung lock mo? Ha? Ha? Kayo lang nakakadapa dyan eh. Oh. Asaan? Oh. Hey! Nandamay pa ng sibilyan. Nandamay ng sibilyan. Uy, pwede ba yun? Perset. Semis. One. Two, last lap. Oy! Grabe! Ang lakas ng dayo. Hindi ko dapat ito eh. Hoy, di ko pala dapat yun eh. Second set. Sabi na kayo, Ray, ba't tinawin mo ko? Hindi, siyempre para sulit ka natin. Mamaya mo na sabihin. Ano? Number 2. Ready? Aray ko, wait lang. Second set. Semis. Ready lang. Ready? Uy, ano yun? Second set, semis. Sunday, Timak. One. Boom. Oh, membang pa. Bagal na, embang pa. Last lap. Oy! Apakahusay. Hey. Oh. Start. Start lang, ha. Start. Ready? Number ano mo? Ganun pa rin. Last car. One. Oy! Last lap. Oy! Dalawa na. Gusto namin matalo si Tosh! Last set. Semis. Si Magnum. Start lang yan ha. Ingay, unti-unti. Baka mawala dyan na yun. Last set. Semis. Number 1 ka. Sarap din yan. Bomba pa eh. Ready, start. Last set. 1. Ready? Magkano ito pala? 3-2. 3-2. Ready? Saan ako? 1. Last set. Last set tayo, semis. One. Oy! Oh, last lap. Oy! Pay! 900. Oh, finals.
3-2. 3-2. Kailangan mag-champion ka. Finals. Muna, check ko muna. Charge ka muna. Lang ha? Wait, pwede maglagay muna pa tawa Finals. Mating kapatid lang tayo to. Ha? Wag na. Kapatid. Lumo. 3-2. Ikaw 1-5 tayo. Pwede, pwede. 3-2. Wait lang. Pag 1-5, pwede. 3-2 ba? Oo. 3-3. 3-2, hindi. 1-1, 1-1, 1K. 500. Wala talaga ganito. Sige. Sige. 1K gusto mo? May tabi. O sige, gano'n na lang. 1-1. Hati tatlo. Tatlo. 1-1, 1-1, 1K. Gusto nyo 1-2, 1-1, 1. 1-1. Oo, ganun. 1-1. Ready? Finals. T-Max Sunday. One. Kumembang isa. Last lap. Woy! Champion. Tosh. Champion yung Dayo. Second, Magnum. Meow, meow. 1-1, 1K. Ito pa si Ryan, no? Rai.